masuk dalam keadaan damai tanpa peperangan sedikit pun dan membawa perbaikan yang ada bagi kaum muslimin. Kemudian beliau menyampaikan juga atau menyampaikan apresiasi pada Khobar dan juga Luqman Al-Hakim Academy karena telah mengambil bagian dari salah satu bagian-bagian pembuka pintu kebaikan. Beliau juga menasihatkan kepada kita semua agar mengambil bagian walaupun sedikit, misalnya menyampaikan dakwah atau menjadi muassis pelopor berdirinya sebuah lembaga kebaikan dan lain sebagainya. Allah Ta'ala kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Syekh. Tafadhal Syekh. حاجتنا إلى طلب العلم الشرعي أحوج ما نكون كحاجة الطعام والشراب، لتكن أنت المؤسس لردء الصدع الموجود عند كل أحد في الجمعيات أحزاب، في كل بيت خلاف، في أي دولة صراعات. كن أنت القدوة، كن أنت النبي هذه الأمة باقتدائك به، بسلوك نهجه، باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء ظلماء، جاء بهذا النور. كن أنت صاحب النور. تفضل. Kemudian beliau menyampaikan tentang kita butuh terhadap ilmu syar'i agar menjadi qudwah atau teladan bagi kaum muslimin hingga kita bisa menyampaikan risalah kenabian kepada Rasulullah SAW, menyampaikan risalah tersebut. Kemudian beliau juga menyarankan atau menasihatkan agar kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki tingkah laku kita, memperbaiki perilaku kita sebagaimana Rasulullah SAW sehingga menjadi contoh bagi yang lain. Qala Syekh. فإذا نظرت إلى أعمار الصحابة كابن عباس صغير، ابن عمر صغير، أسنانهم لم تتجاوز 17 من سنه، ومع ذلك كانوا يحملون هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وهو ابن 7 سنين: يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. يحمل ابن عباس هذا الحديث وهو في سن 7 ليلقيه للأمة، فتجد في صحيح البخاري، وتجد في صحيح مسلم، وتجد في السنن، وتجد في المسانيد، كلهم يحملون هذا الحديث الذي حمل هذا الصغير الذي لم يتجاوز 7 من عمره. تفضل. Kemudian saya juga menyampaikan tentang bagaimana para sahabat ketika melihat umur mereka masih umur yang belum sampai 20 tahun atau masih belasan tahun, bahkan kurang dari 10 tahun sebagaimana Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, namun mereka sudah begitu bersemangat mengemban ilmu kenabian atau ilmu risalah kenabian, yang mana Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih umur 7 tahun, Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, u'allimuka kalimat, mengajarkan kepadamu beberapa kalimat atau beberapa wasiat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Kemudian ihfadillah tajidhu tijahaka, jagalah Allah maka akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala di hadapan, senantiasa menolong. Idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ihris ala ma yanfa'u wa la ta'jiz, dan bersemangat atas bermanfaat kepadamu atau sampai bermanfaat bagimu, dan jangan lemah semangat. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau waktu itu umur 7 tahun, dan kita dapati hadis-hadis yang melalui jalur Ibnu Abbas termaktub di dalam kitab-kitab seperti Sahih Bukhari dan yang kitab-kitab yang lainnya.
Waktu itu Ibnu Abbas masih umur 7 tahun. Maka itulah semangat para sahabat yang patut kita teladani. Tafadhal Syekh. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي في تبليغ الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأ بالإنذار. كان البيئة كلها تعيش مناخا لم يستوي بعد، لم ينضج بعد كما تعيش أنت اليوم في رسالتك. وإذا أخذت العلم إيش أعمل؟ وبيئتي كذا، ووضعي كذا، وظروفي كذا. كل هذه الظروف، كل هذه العقبات إن تنصروا الله ينصركم. هيئ نفسك للمستقبل، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الذي يظن أن الإسلام يتوقف على رجل أن يكون من بلاد الحرمين فهو مخطئ. قام الإسلام من بخارى ومن نيسابور ومن الأندلس، من غرب وشرق، يستعمل الله لدينه من شاء فيما شاء ويستخدمهم لخدمة دينه. تفضل. Dan beliau menyampaikan, hendaknya kita membayangkan atau kembali merenungkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu menerima wahyu yang pertama kali agar menyampaikan risalah yang Allah sampaikan kepada beliau, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Dengan ragam kondisi yang beliau alami pada masa itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap diperintahkan untuk menyampaikan risalah, untuk tetap menyampaikan ilmu. Maka bagi kita yang kondisi kita tidak separah dulu, kondisi kita tidak sebagaimana kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa lampau, dan kita lebih bersemangat lagi dalam menyampaikan ilmu. Ingatlah bahwa in tansurullaha yansurukum, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menolong kalian. Jangan dibayangkan bahwasanya Islam ini atau ilmu Islam ini hanya layak diemban oleh orang-orang Arab. Barang siapa yang mengatakan bahwa ilmu hanya layak diemban oleh orang-orang Arab, orang-orang Arab, maka sungguh dia mempunyai pemikiran yang salah. Ketahuilah bahwasanya Imam Bukhari itu berasal dari negeri Bukhara, bukan negeri Arab, negeri Ajam. Dan negeri-negeri yang lainnya muncul dari negeri-negeri tersebut ulama yang menolong agama Islam. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama Islam ini. Nah, dia pula yang berkehendak untuk menegakkan agama ini melalui siapapun yang dia kehendaki. Allah taala. Tafadhal Syekh. للشيطان مداخل في صناعتك أيها الطالب. مع حاجتك الماسة للعلم الشرعي تأتي مداخل الشيطان في الانشغال فيما لا ينفع. إما يدخل عليك باسم الرزق، وإما أن يدخل عليك باسم المنهج السلفي، وربما يدخل عليك باسم الكلام والقيل والقال في فلان وعلان. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. لا تشتغل إلا بالعلم الشرعي، فإذا طلبت العلم فمن العلم ستعرف كل شيء حق أو باطل. فإياك أن تشتغل فيما لو قدر لعلمائك الذين تطلب عليهم العلم لم يدخلوا في الصراعات ابتداء الطلب، إنما بالعلم عرفوا الحق من الباطل. تفضل. Syekh menyampaikan bahwasanya syaitan ini memiliki banyak sekali cara untuk menjerumuskan kita atau untuk memalingkan kita dari mencari ilmu syar'i. Syaitan menyibukkan kita atau menghias banyak sekali cara agar itu nampak sebagai pembolehan ketika kita meninggalkan ilmu syar'i. Misalnya syaitan mengatasnamakan rezeki untuk memalingkan kita dari menuntut ilmu, atau syaitan mengatasnamakan untuk perebutan gelar yang mana siapa yang berhak untuk menyandang gelar manhaj salafi,
Atau syaitan memalingkan kita dari ilmu dengan cara apa? Dengan cara menyibukkan kita dengan perkataan atau dengan membicarakan si fulan dan si fulan. Sekali lagi Syekh menasihatkan, jangan sekali-kali kita menyibukkan diri kecuali untuk ilmu syar'i. Wallahu ta'ala. Tafadhal Syekhana. لذا كانت الحاجة ماسة لطلب العلم الشرعي، وأنت ترى جذور التصوف تقتات البيوت، وأنت ترى جذور الرافضة كيف يتحالفون على المنهج السوي، وأنت ترى امتدادات التباشير النصيرية في انسلاخ الناس للأخذ بهم إلى الانحراف والانحلال عن دينهم. الحاجة تعظم في طلب العلم الشرعي. نعم. Urgensi atau pentingnya ilmu syar'i ini akan semakin kita lihat tatkala kita melihat firqah-firqah atau golongan-golongan yang mana mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka. Kita lihat bagaimana Nusairiyah menyebarkan pemahaman mereka, atau aliran-aliran lain yang menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat mereka. Ketika kita mengetahui hal ini, maka urgensi dalam menuntut ilmu syar'i jauh lebih penting lagi, atau kita akan semakin mengetahui bagaimana pentingnya menuntut ilmu syar'i. Allah Ta'ala. Tafadhal Syekh. إذا كان هذا العلم حاجتنا له حاجة ماسة، فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نصونه وندافع عنه ونموت دونه. كل ذلك يتطلب منا الإخلاص والمتابعة، فبالإخلاص هو الخلاص، وبالمتابعة هو الطريق المستقيم الذي تسأل الله عز وجل دائما وأبدا اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط كلما تقوله فأنت تتمثل أمام رؤية واضحة، أمام بصيرة نافذة، فإياك أن تنجر للقيل والقال والنظر في فلان وفلان والتحذير من فلان وفلان، وتحرم في وقت بلدك أحوج ما يكون إلى الالتئام والتواصل والالتفات وعض الآخر بالآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، تتغاضى عن بعض الأمور، تتنازل عن بعض الأمور، تترك بعض الأمور، لأن واقعك ليس كواقع إمام دار الهجرة الإمام مالك، فلا تأخذ الآثار التي عند السلف وتنزلها في واقع أنت أحوج ما تكون إلى لم هذا الصدع من الجمعيات، من الأحزاب والتفريقات، كل هذا من مداخل الشيطان. إذن الحاجة تعظم بالإخلاص والمتابعة. نعم. Kemudian saya menyampaikan, jika kita benar-benar merasa bahwasanya ilmu syar'i atau menuntut ilmu syar'i begitu penting, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kunci sebelum kita menuntut ilmu syar'i adalah ikhlas dan mutaba'ah. Dengan ikhlas, perbuatan kita menjadi murni atau suci, dan dengan mutaba'ah kita mendapatkan jalan yang lurus. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan sehari-hari, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus ini adalah jalan, yaitu jalan ilmu, jalan yang dimana di dalamnya diterangi oleh ilmu. Jangan sampai, beliau tadi menyampaikan pesan di akhir, bahwasanya jangan sampai kita disibukkan dengan perkataan tentang si fulan dan si fulan, disibukkan untuk mentahdir si fulan dan si fulan, disibukkan dengan hal-hal yang lain, yang mana hal tersebut menjadi madakhil atau pintu masuk syaitan bagi kita, sehingga kita tersibukkan dari selain menuntut ilmu syar'i. Betul Syekh. لذلك إذا عرفنا أن الحاجة ماسة لطلب العلم الشرعي، نبدأ بالخطوات الصحيحة في طلب العلم الشرعي. ما الذي يجعلنا لا نحس ونتخبط في طلب العلم الشرعي؟ لأننا نسمع لكل شيخ وطريقته، وهذا خطأ. كأحوال أهل الصوفية يصل في اندونيسيا إلى 44 طريقة. لا،
طلب العلم يسير. إذا كان القرآن الله يسره فالحاجة ماسة إلى المنهج السوي. ما عندك الوقت الكافي الذي تضيع فيه عمرك سبهللة في عدم معرفتك للمنهج الصحيح في طلب العلم الشرعي. تبدأ بالكتب اليسيرة على قدم وساق، وهي الطريقة المثلى التي مشى عليها الأكابر، لها معالم واضحة جلية، كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات. تبدأ. حاجة البلد ما هي؟ هل حاجة البلد للقراءات؟ هل حاجة البلد للغة؟ هل حاجة البلد لعلم الآلة؟ أم حاجة البلد للعقائد، للفقه، للأمور المهمة؟ تبدأ الأول بالأول. حاجتنا لطلب العلم الشرعي الحاجة الماسة في المنهج السوي. نعم. Kemudian beliau juga menyampaikan, setelah kita mengetahui bagaimana urgensi menuntut ilmu syar'i, dia juga menyarankan agar kita menempuh metode yang paling benar atau metode yang tepat dalam belajar ilmu syar'i. Kita tahu bahwasanya ilmu syar'i ini beragam atau beraneka ragam macamnya. Ada ilmu alah, ilmu lughah, dan lain sebagainya. Namun kita pikirkan kembali, apakah kebutuhan masyarakat atau sekitar kita ini terhadap ilmu alah atau ilmu lughah tentang bahasa, atau keduanya lebih besar dibandingkan kebutuhan masyarakat terhadap ilmu tauhid atau ilmu akidah? Maka jawabannya tidak. Bukan berarti mengesampingkan ilmu-ilmu yang lainnya, kan, tapi ilmu akidah, ilmu tauhid ini merupakan di antara bentuk al-awwal bil awal, yaitu mengutamakan yang penting di atas yang penting. Yang paling penting sebelum yang penting. Demikian, wallahu ta'ala. Tafadhal Syekhana. إذا عرفنا هذا كله نسأل الله عز وجل دائما وأنت في طلب العلم الدعاء، تقول يا ربي سخرني لخدمة دينك، يا ربي هيئ لي الأسباب التي تعينني على طلب العلم، يا ربي جنبني الشبهات والشهوات، يا ربي اجعلني قدم وساق في طلب العلم، البصمة المؤثرة التي تحيا بعد موتي. وهكذا تكثر من الدعاء، تكثر من الدعاء، لا مجاملات ولا أوقات تضيع سبهللة. الجدية ثم الجدية في كسب الأوقات في طلب العلم، فهي الحاجة الماسة لطلب العلم الشرعي. Kemudian Syekh menyampaikan, kalau kita sudah tahu atau menginginkan ilmu syar'i ada dalam diri kita, atau kita memperoleh ilmu syar'i, maka salah satu metode langkah yang utama yang harus kita ambil adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita angkat tangan kita dan mengatakan, ya Rabb, mudahkanlah hamba dalam memahami ilmu syar'i. Atau ya Rabb, mudahkanlah sebab-sebab yang menunjukkan hamba kepada ilmu syar'i. Ya Rabb, jauhkanlah hamba dari segala sesuatu yang menyebabkan hamba terpaling dari ilmu syar'i. Kemudian kesungguhan dalam menuntut ilmu syar'i ini menjadi, atau berdoa agar semoga dimudahkan untuk ilmu syar'i ini menjadi kunci agar kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala. Tafadhal Syekh. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر أسماعكم وأشكر أخي المفضال المترجم على هذه الترجمة الجميلة والرائعة التي حظيت بالتوفيق له في تسخير وقته، فهو في عبادة، والدال على الخير كفاعله تماما، لا تنقص الأجور عند أكرم الأكرمين. صلى الله أن يوفقه ويوفق القائمين ويثبتنا وإياهم على طاعته حتى نلقى ربنا ونصحب نبينا وصحابته أجمعين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian saya menyampaikan rasa terima kasih yang banyak kepada para panitia dan juga para peserta semuanya atas kesempatan ini atau atas muhadharah yang singkat ini, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala